سلام عنا حبلنا بيت سبا فوش ميديا عزي أفوش ميديا إن الساعة زحزنا محبريتات أوادينا قريبنا لنا مدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيت سبا فوش ميديا كتكون بخبر بمعدام نعم زرزرو مبيلنا وانا دايركتور ودب تعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم ابتهاجر مالتون عب إثيوبيا بستفلالي كللات زكايد زلو قنصتات بزدرر بوليتيكا وفتح كرخبو تابعي تقريب الله منستر تعنا نقدات وصان إثيوبيا نبر ابزوان وانا دايركتور ودب تعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم بستفلالي كورنعات إثيوبيا زلو قنصتات سقا إثيوبياويان يبزحن ينوحن كم زلب بمتقاس بزتن زررون فتح خركب حاتيت اللهم دكتور تيدروس عب وقعو قصات محبراو مرخبتات عب زلو تفصاوعي عب محران اوروميان زغتل زلو قلعوق كمون عب عفارن بينشانغول قمزن زرق زلو زنبالتا تملكيتيو اتزاوعي تسمعي زلام أب كل محران سلس عمتها زغتل قجت هوت بزحت سئينولو اوروميا ونت دمي ازلا بمفعل أب كلتين عبي تخلل هالزكايد زلو قجت زخفلو زلو كسارا قديمو تقيسلام بتوسخ تقراي ون أب كلعوق تمر حلا عفارو ون أب تسحب الله بينشانغول قمزون أب قجت يازلا بمفعل بزحت كللات تحقر أب قونت خمزلوا ويدما ناب قونت زوسد من قديم رح كمزلوان سقات قليتهم اتوانا دايركتور ودبتعنا علم أب مونغو فيدرال منقسن مرحة حوحات كوينات كل عالكم زخل سقات أب استفتروا لقات أمي بزعبات رير ملغتي محلالي في زولام أبز حلفسهم من كرام 25 حملة بأقوزازر إثيوبيا من السودان أبز دو كوابي شرارينا وق 5 والعز ذكر كوينو منقس إثيوبيا بزعبات فزامك ساحز زخونه وقع مقلتي أهابولن أبتي أب زوبا معراب تقراي دركب ست أحنا حرشا مريت زخونه شرارينا استولع كينات بخبيد توارات استسنيم نحد ملو محل تستخيرو وق خبيد كم زنبرة زبزابات شحبرم انت خونا زاقيد بزعبات بزحموتن قصولون زحبر زخونا مردات هاي ترخبن سراويت منقس إثيوبيا بالعلى حيلتاتهم مدقعات 5 خفة زخصو مرحة حوحات ببلسقنا زمرح منقسن مودا كم زعلمو أب استفلالي مدرخات بقلص خزاربو يسمعيهم أب تقراي قدد وتهدرو قفايا كايدو كم زلوون بيبيسي زكايدة سفيح مصراي ملاخيتيهم منقس فيدرال مرحة حوحات مسي صلاتي تهجر بمتحوار نخويناتي دالو كم زلو بمخصاص تخطاتالنا ميديا قوسقواسات يكايدلهم زي زنبالتات أب إسرائيل زلواني وانا دايركتور ودبتعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم كلهم وقنات كاب قجت كقوتابونا فلاليهم بزيت خفتحون توعي زلام دكتور تيدروس أب استفلالي كابتات تهجر زرزول زنبال قجت بكاكل بمفال كينات موت عنوة نسقين تراي كم زي صعبة تنكهم كلت العلوة سلطناتو ببوغانوم أب محبراو قصاتهم بقدام ملغتي زرقي حمني رميم اتابوان كينات تقراي منيسر مكلخالي إثيوبيا زنبرن نستوسنوان محدار كل تقراي كوين زسرحن حز دما منيستر موسنون لمعات قولاتات زخونه دكتور ابراهام بلاي مرحنة حوحات حزب تقراي نابزي بروح علامه زلو حدش كينات يدفول كبلي خسيسوم مرحنة حوحات نزقجت دو كبلون منسي تقراي اب كونترول كيت كيودق جبرن توي علام بتمساسال اوان زي امخاري قدماي منيستر ابي احمد اب قدات مبرق افريكا خوين تسرح زلو ايتجيتاچو ردا بوغانو نازستي سراويت حيلتات مكلخال تقراي نتوم بشم زيتقاسوم مرحتي كيسعبوم زئمت ملغسم محلاليف نيرم ايتا ጌታቸው አብ መብርሂኡ ደብረጽዮንን ፈትለና በስልጣን 4 ኪሎ ንምምላስ አብ መንግስት ኤርትራን አብ ዕጡቃት ፋኖም ሓራን ይምርኮሰለው ክብል ክሰቅሪብም በኻሊ ወገን ሱዳን ትሪቡን አብ ዘውጽኦ ጸብጻብታ አብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ና ውሽጥ ዶብ ሱዳን ከም ዝተላበዐ ተተኮሰ ከበድ ተጽዋራት አብ ማዕስከራት ስደተኛታት በመውዳቅ ኢትዮጵያን ስደተኛታት ከም ዝተቀተሉን ሓቢሮም ተካለ ስደተኛታት ሱዳን ነቶም አብ ዶብ ዝርከቡ ማዕስከራትን ምክልኻል ህግራው ሓገዝ ክግበር ጸውዒም زحلفه 7 حمله 2026 كن قدماي منيستر ابي احمد اب هاغراو بايتا اب زحبو مبري حوحات مس منغس ኤርትራ بمخان نخوينات يدالو كم زلو مخصاص يذكرم بوليتيكا وكنتات تግራይ ካብቲ بمسرت ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዛው መምሕዳር ማለቱን በጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዝነበረ በመራሕት حوحات ካብ ዝለን ዳሓር ነኸፈ ክመጽ ምጽንሑተንተን ይገልጹም حوحات ነቲ ቅድሚ ኹይናት ዝነበረ ክልላው ቤት ምክር ዳግማይ በመመላስ ድማ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ገይሩ ሞላም እዚ ስጉምት ዝምስ መንግስት ፌደራል ንዘለዎ ጥር ዝያዳ ጋዲድ ወሎ
ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሕታለፈ ፈጻጸማ ስምምዕ ፕሪቶርያን ኩናት ብዝግበር ምድላዋትን ክካሰሱ ጸኒሖም ኣሎም። ብፍላይ ንኣስታት መንፈቕ ዓመት መንግስቲ ፌደራል ደሞዝ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተኽልል ብምኽልካል ናብቲ ክልል ዝኸይድ ነዳዲ መድሓኒትን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ብምቁራጽ ብወገን ትግራይ ከቢድ ክስ ይቐርበሉ ኣሎ። ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ተሓምሺሻ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብጅቡቲ ትማል ማስዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጥቓ ማዓስከር ኣየር ቻቤሌ ምስ ምሕምሻሽ ወተሃደራት ነፋሪት ዝተተሓዘ ፍጻመ ምርመራ ይካየደሎ ክብል ኣመላኺቱ። ብተወሳኺ ኩሉ ሰብ ከም ጥንቃቐ ካብቲ ከባቢ ክቁጠብ ብምምሕፃን ነቲ ፍጻመ ምላሽ ንምሃብ ምስ ሰብ ስልጣን ጅቡቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ይኹን እምበር እታ ኣሜሪካዊት ኤምኪው 9ኤ ትበሃል ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ካብ መደበር ኣየር ቻቤሊ ምስ ተበገሰት ነዊሕ ከይፅንሐት ከም ዝወደቐት ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ይሕብራ ኣለዋ። ካብ ከተማ ጅቡቲ ንምዕራብ ዝርከብ መደበር ኣየር ቻቤሌ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንወተሃደራዊ ስርሒታት ኣሜሪካ ቁልፊ ማእኸል ኮይኑ ንምኽዘን ናይ ኣሜሪካ ኤምኪው 9ኤ ድሮናት ንምክትታልን ዳሃሳስን ዝውዕላሉ ቦታ እዩ። በዚ ትማል ዘጋጠመ ሓደጋ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ክሳብ ሕዚ ሓላፍነት ዝወሰደ ሰብ የለን። ብኻሊእ ወገን ብኢራን ዝድገፉን ኣብዝሓ ሰሜናውን ምዕራባውን የመን ተቆጻጺሮም ዝርከቡን ዕጡቓት ሁቲ ዕለተ ሰንበት ኣብ ልዕሊ መጻረዪ ነዳዲ ጃዛን ስዑድ ኣራምኮ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ገሊፆም። ሁቲ ነዚ መጥቃዕቲ ፈጺሞ ዘሎ سعود عرب مثل تركان باكستان وتهدروا متحجاز سممعنة دحر مفرامة دحر كلتا معلت ترايم منيسر تصاد سعود عرب ابت متاري نداد بارا حو كمستل علنا بكوز تركم زو علنا حبيريم تنك تبارا انتاي مخان جناين تسرن اتحادقا زبط حقوداتن زملكتون زبولو نجريلن اتمتاري ندادي اب دوا معرب سعود عرب دركب كوينو اب معلت 400 شح برميل زي تساري ندادي يفري هوتين اتمتاري ندادن متكع سبال بنفرتي كمستقم وهاب غالت جوجل يحيى ساري اب اكس جوت اسفير الله إيران مشاركتها جوجلهوتنا بمولع جت ماخلاي مبرق جميروم إيران مشاركتها جوجلهوتن كاب بمولع جت ماخلاي مبرق جميرو اب لعلو سعود عربن كالو تاغرات وشمت عربن متقعت خكايد صنحملهم اب العلم راخبون قدب امبير مالهم وانا كايد سرح ارامكو امين ياسر اب زحلفه صومن اب العلم مسالطياتات تخبانيا زفصوم متقعتا صعبو مسرح مفراي كم استعقاقولنا بزحطروان بمفراي كم زملسن قليت نيرم كباري ارامكو اب عالم تزعبي مصاري نداد مخانه صبصابات يحبروا متقعات ايران حصرت عالم لخاو قرب نداد مفطار صعيبهم بعربي سعود عرب مستر كنس باكستان وتهدروا محزنه فريمالا بمسرت تحابراو سممع زخونه يكون بالعل حنتي كابتن ثلاثه هاجرات زفنو متقعتي بالعل كلن كم استفصم قوصاري وسخدما زوعل حابراو مكلخال مكا زخونه يكون متقعتي نمعقا تعاقمي حدحداو مكلخال نمحيال زعلم مخانو قليصم مكتل كوميشنر بوليس تግራይ ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይ ካብ ሓላፍነቱ ክእገድን ከይድ ምጽራይ ቅትለት ዘውድ ሃፍቱ ብዘይ ሻራው ኣካል ክጻረን ጸብዒት ቀሪቦም ቀድሚ 3 ዓመት ኣብ መቐለ ዝተፈጸመ ዘስካሕ ቅትለት ዘውድ ሃፍቱ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ዝጸንሑ ክልተ ውልቀ ሰባት ነጻ ምልቃቆም ኣዘራራቢ ኮይኑ ይርከብ እቲ ውሳነ ብተጣወቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሰፊሕ ክንቀፍን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት እውን ህዝባዊ ቁጣዕ ፈጢሩ ይስማዕነሎም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ብ28 ሓምለ 2018 عام تمرت قداماي تخصصي ياريد ገብረስላሴን ካልኣይ ተኸሳሲ አንገሶም ኃይለ ማርያም ነጻክል ቀቆሲኖሎም ቦኦምና ትግራይ ጄም ትግራይ ሃራምቤ ኮሌክቲቭን ካልኦት ከላሲ ቢል ማሕበረሰብን ኣብ ዛዕባ ዘውድ ሃፍቱ ኣመልኪቱ ሓበራዊ መግለጺ ኣውጽዮም ናይቲ መግለጺ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ቤት ፍርዲ ማእኸላይ ደረጃ ከተማ መቐለ ብልዕልቶም ብገበን ቅትለት ዘውድ ሃፍቱ ዕድመ ልክዕ ፍርዲ ተፈሪድዎም ዝነበሩ ክልተ ተኸሳሲ زحلفو ناي نصا موصا ውሳነ ብጥንክር ዝበለ መንገዲ ንምኹናን እዩ ኣብቲ ጥንክር ዝበለ መግለጽ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ተላዒሎም ኣለው ካብኣቶም ዝተወሰኑ ንምራይ ድማ ቀዳማይ ናይ ሰበር ሰማዒ ቤት ፍርዲ ብሄራዊ መረዳእታን ድሕንነትን ኣገልግሎት ዝሓዞ ዲጂታል መረዳእታ ቀሪቡ ብበዓል ሞያ ክረጋገጹ ኣዚዙ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዝመረዳእታ ከየቕረበ እቲ ቤት ፍርዲ ነቶም ተኸሰስቲ ብነጻ ከም ዘሰናበቶም ድሕር መግላጽ ነቲ መረዳእታ ከቐርብ ዘይከኣለ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይ ናይቲ ሓደ ተኸሳሲ ኣቦን ናይቲ ካልእ ተኸሳሲ ድማ
ዘመድን ብምዃኖም እቲ ናይ ፍትሒ መስርሕ ከም ዝተዓናቐፈ ይገልጽ እቲ መግለጺ። ካልኣይ እቲ አንኮ ብሂወት ዝተረፈት ምስክር ሰምሃል ገብረ እግዚአብሔር ብዘይካ ዝኾነ ይኹን ክሲ ካብ ዓራት ሆቴል ተወሲዳ 8 ኣዋርሕ ከም ዝተኣሰረትን ቤተሰብ እታ ግዳይ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከይኣትዉ ከም ዝተኸልከሉን ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ናይ ጾታ መጥቃዕታት ዘተባብዕን ድሕንነት መሰኻኽር መርመርትን ከምኡውን ድያኑ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ይብል። ሳልሳይ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ነቲ ውሳነ ብምቋም ብህፁፅ ይግባይ ክሓትት ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ መግለጺ ብተወሳኺ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኮነሬል ገብረስላሴ በላይ ካብ ሓላፍነቱ ክእገድን ምስቲ ጉዳይ ርክብ ዘለዎ ማእከላት ድማ ክእሎይን ይግባእ ይብል። ራብዓይ ንሓፍትታ ግዳይ ዝኾነት ብርቱካን ሃፍቱ ንምስክር ሰምሃልን ኣካላት ፈትሕን ጥብቕ ዝበለ ናይ ድሕንነት ከለላ ክግበረሎም ድሕሪ ምጽዋዕ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከይተፈጸመ ዝተረፈሉን እቲ ናይ ክስ መስርሕ ዝተቋረጸሉን ምኽንያት ብነፃ ኣካል ክምርመር ይሓትት እቲ መግለጺ። ሓምሻይ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሲቪክ ማሕበራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውዳብታትን ብሓባር ብምዃን ናይ ህዝቢ ምልዓል ክገብራ ጻውዒት ዝተገበረ ኮይኑ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ዓለም ለኻውያን ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይበጽሕ ንዘሎ ናይ ጾታ መጥቃዕትን ምጉዳል ፍትሕን ድምፆም ከስምዑን ነፃ ምክትታል ክገብሩን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በራታት ከቋርጾ ከም ዝኽእል ተገሊጾም። ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ወተሃደራውን ጂኦፖለቲካውን ወጥሪ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብከቢድ ናይ ጸጥታ ሕልኽላኽ እትይዎ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ታርጋ ሱዳንን ኤርትራን ዘለዎን ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ከበድቲ መሳርሕታትን ዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ምስ ሕወሓት ብምጥማር ክሳብ መቐለን ኣላማጣን ከም ዝተዘርግሑ ካብ ፌደራል ክስ ቀሪቡ ዘሎ። ኣብ መሬት ዘለው ጸረ ኣውሮፕላን ሚሳኤላትን ከበድቲ መሳርሕታትን ንትሑት በረራ ዘለዎን ናይ ሲቪል ኣውሮፕላናት ሓደጋ ስለ ዝኾኑ ናብቲ ክልል ዝግበሩ በረራታት ሙሉእ ብምሉእ ደው ክብሉ ይኽእሉ እዮም ክብል እዩ ብልጽግና ወሲኑ። ብመሰረት ትካል ዓለም ለኻዊ ሲቪል ኣቪዬሽንን ዓንቀጽ 9 ውዕል ቺካጎን በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኣየር ክልል ከቢድ ሓደጋ ዘለዎ ዞባ ብምባል በረራታት ናይ ምእጋድ ሕጋዊ ግዴታ ከውድቐ ይኽእል እዩ ተባሂሉ። በራታት ደው ምባል ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ እቶት ምንቅልቋልን ናይ ኢንሹራንስ ክፍል ይትወሰኽን ዘስዕብ እንትኾን ህዝቢ ትግራይ ድማ ናይ ባንክታት ንግድን ሰብኣዊ ሓገዝን ዕንቅፋት ብምፍጣር ማሕበራዊ መሰናኽል ክፈጥር ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም። ህወሓት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ንምውዳቕ ከም ዝወሰነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እንትገልጽ በኣንጻር ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ኣብ ሓደጋ ኣቲና ኣለና ክብል ኣፍሊጦም። መሪሕነት ህወሓት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ሰላማዊ ዘተ ከም ዘየለ ብምግላጽ ነቲ መንግስቲ ብሓይሊ ንምውዳቕ ከም ዝወሰነ ብጉህድ ኣውጀሎ ክብል ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም። ኣይተ ጌታቸው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጹ ከም ዘስፈሮ ህወሓት ዝወሰነ ውሳነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ተግባር ነቲ ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣቢልካ ብሰላማዊ መንገዲ ሕቶታት ምዕራብ ትግራይን ሉዓላውነትን ትግራይ ንምፍታሕ ዝነበረ ተስፋታት ዝሃሲ ዝበላ ኣይተ ጌታቸው ብወገን ሕወሓት ብሰላም ዝፍታሕ ሕቶ ትግራይ ከም ዘየለ ምግላጹ ከቢድ ዋጋ ዝኸፍል ክብል እዩ ገሊጹ። ህወሓት ንኣዋርሕ ክክሕዶ ዝጸንሐ ሽርክነት ምስ ስርዓት ኣስመራን ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዘለዉ ዕጡቓት ሓይልታትን ዕላው ብምግባር ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ተጻብኦ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኸሲሶም። እዚ ምስ ስርዓት ኣስመራ ዝተገበረ ኪዳን ንትግራይ ዓውደ ኩናት ብምግባር ዝለዓለ ሰብኣውን ንዋታውን ሓደጋ ከም ዘስዕብ ድማ ኣጠንቂቖሎም። ብኣንጻር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሓደጋ ኣቲና ኣለና ክብል ኣፍሊጦም። ኣብዪ ኣሕመድ ብምኽንያት ናይ በላይ ዘለቀ ባህር ዳር ኤርፖርት ተርሚናል ስነ ስርዓት ምረቓ ሽፋን ብምግባር ባህር ዳር ከተማ ኸይዱ ዝተፈላለዩ ተፈለጥቲ ማሕበረሰብ፣ ምሁራን፣ ጋዜጠኛታት፣ ስራሕ ፈጸምቲ ክልል፣ ናይ ጸጥታ ኣመራርሓ፣ በዓል ሃፍትን፣ ነጋዶ፣ ተወከልቲ መናእሰይን ዓበይቲ ዓዲ ወዘተ ተኣኪቡ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ምጅማር ኩናትን ዘትኮረ ዘረባ ምዝራብ እዩ ካብቲ ኣኼባ ዝረኸብናዮ ፍልፍል ኣመላኺቱ ዘሎ። ኦሮሞን ኣምሓራን ክልተ ዝተዋለዱ ዝተዛመዱ ንዘመናት ብሓደ ዝነበሩን ሕዚ እውን ይነብሩ ዘለውን ብቁጥሪ ኢትዮጵያ ተሸኪሞማ ዘለዉ ዓምዲ ክፈላለዩ ክዳመይ ኢትዮጵያ ከፍርሱ ዝፅዕሩ ዘለዉ ናይ ውሽጥን ወፃን ባንዳታት ድልየት ተመኻኺርና ክነምኮነ ኣለና እንተዘየለ ህልውናና
ናብ ሓደ ጋያቶሎ ዝበል አብይ አሕመድ ዝምከር መኺርኩም ዝወሃብ ሂብኩም ናይ ወፃኢ ፈረስ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለው ዝተወሰኑ ኣሕዋትና ጀጋኑ ፋኖ ታሪኾም ከይባላሾ በጃኹም መለስዎም ክብል ተሰሚዑ ዝተጀመረ ለውጢ ብልጽግና ዕብየት ናይ ተሃገር ንቅድሚት ከይፈጥን ናይ ውሽጢ ባንዳታት እናሓገዙን ናይ ወፃኢ ታሪኻዊ ጽላትና ዝኾነ መሳርሕና ኾኑ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው ብደው ዝሞተ ናይ 1997 ዓመተ ምህረት ዝደረቐ ተሓሳስባ ዘለዎ ህወሓት እዩ እዚ ውድብ ካብ ሱር መሰረቱ ጥፊና ትክክለኛ ኢትዮጵያን ደቅና ክንረክቦም ኣለና እዚኣ እንተዘይጌርና ኣብዚኣ ዘለና ናይ ታሪክ ተሓተቲና ንኸውን ኢሉ ደጋጊሙ ዝተዛረበ ንሶም TPLF ንሃገርና ኢትዮጵያ ንዘለዓለም በሪ ወይ ድማ ወደብ አልባ ገይሮም እዮም እዚ ከይኣኽሎም ከዓ 4 ኪሎ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምንታይ ሓዝጎን ኢትዮጵያ ንምንታይ ብኦሮሞን ኣምሓራን ትምራሕ ንሕና ከይመራሕናያ ኢትዮጵያ ትፍረስ ብምባል ኢትዮጵያ ንምውራር ተዳልዮም ኣለው እዚ ኩላትና ከም ናይ ዝሓለፈ ክንምክቶም ምባል እዩ ተሰሚዑ TPLF ንተኸታታሊ 3 ዓሰርተታት ዓመታት በሓይሊ መሬት ኣምሓራ ካብ ምውራር ሓሊፉ ታሪክ ኦሮሞን ኣምሓራን ሰሪቅ እዩ እዚ ከይኣክል ኣምሓራ ነፍጠኛ ኣምሓራ ጨቋን እናበለ ኣምሓራ ካብ መላ ኢትዮጵያ ክንጸልን ጸላይ ተገይር ክረን ሰሪሕ እዩ ዝበለ አብይ አሕመድ ናይ ዝዋና መርአያ ብምብራቅ ኦሮሞ ዘሎ ናይ ምኒልክ ሓወልቲ አማራ የኦሮሞ ጥት ቆራጭ ነው ተባሂሉ ዝተተኸለ ሓወልቲ መርአይ ካልዩ ካብዝ ንላዕሊ ዝኸፈ እንታይ ኣሎ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ፍቅሪ እንተዝደሊ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ፍቅሪ እቲ ናይ ታሪክ ዝገልጽ ዩኒቨርሲቲ ሓወልቲ ይስራሕ እምበር ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ጥት ቆራጺ ተባሂሉ ዶም ሓወልቲ ይትከልዩ TPLF ጸላይ ኣምሓራን ኦሮሞን እንብሎ በዚ ምኽንያት ክንቃለሱ ኢና ዘለና ነዚ እውን መንእሰያትኩም መሰልፉ ዝብል ትእዛዝ ምምሕለላፉ ፍልፍላት ተኣኺባ ገሊጾም ዘለና ግዛ ሓጺር እዩ ከዓ ድማ ወሳነ ብምዃኑ ምልሻኹም ወድቡ ሓይልኹም ወድቡ ኣብ ጫካ ዘሎ ቤተሰብኩም መልሱ ዝብል ካልእ ዘረባ አብይ ምዃኑ ዝገልጹ ምንጭታት TPLF ምስ ናይ ደገን ውሽጥን ኮይኑ ኩናት ንምኽፋት ምንቅስቃስ ይገብረሎ እዚ እውን ዋና ዓላሙ ኣምሓራ ንምድኻም ስለ ዝኾነ ኩናት ጎቲቱ ኣብ ኣምሓራ ክኾን ይሰርሐሎ ስለዚ ህዝቢ ሆይሉ ተላዒሉ ክምክት ኣለዎ ኢሉ ዘለትና ግዛ ሓጻርያ ከይንዋርድ በዝሕ ምልሻ ሰልፉ ከም ቀልዲ ኣይትረእይዎ እትጉድኡ ንስኹም ኢኹም ሕዚ ግና ብገኑ ሓይልኹም ኣክቡ ናይ ውሽጥኹም ጸላይ ኣቐሚጥኩም ተወሳኺ ብደቅኹም ተሓዚሎም ዝመፁ ሓይሊ ተፈጢሮሎም እዚ ጥራይ ኣይኮነን ተሓዚሎም ዝኣቱ ሓይልታት ከዓ እንደገና ንሶም ሓዚሎም ዘእተውዎም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣለዉ ክብል ከም ዝገለጸሎም ተሰሚዑ ዘሎ ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ